का मिलाद मनाते हैं, जो रब दो आलम का मिलाद मनाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली और मेरे पीर कामिल खुदा के वली हैं, कि मेरे पीर कामिल खुदा के वली हैं, वसीले में उनका गुजारा करेंगे। ऐ मुरीदो नारा लगाओ, जिधर पीर किबला इशारा करेंगे। बलगल ओला बेकमाली कशफत तुझा हसन जमील खिसाली। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা গুণচর্চা সেই মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে, যে আমাকে আপনাকে এই পাক মাহফিল তাজদারে মদিনা কনফারেন্সে আসার, বসার, বলার, শোনার তৌফিক দান করেছেন। সেই শুকরিয়া শুধু একবার উচ্চ স্বরে আরবি ভাষায় বলি না আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দোয়া চাই, আল্লাহ এই মাহফিলকে কায়েম করতে গিয়ে আল্লাহ যে যেভাবে সাহায্য করে থাকুক, কেউ অর্থ দিয়ে, কেউ বল দিয়ে, কেউ বুদ্ধি দিয়ে, কেউ বতর দিয়ে, যে যেভাবে সাহায্য করে আল্লাহ আপনি তার সাহায্যকে কবুল করুন, আল্লাহ আমিন। প্রত্যেক বছর যারা আমরা ভাই ভাই মিলিত হয়ে মিল্লাতের সাথে, মহব্বতের সাথে, একসাথে 9 জন কমিটির সাথে একসাথে মিলে মিশে এরকম মাহফিল যারা করতে পারি, তার জন্য আল্লাহ আমিন। একটু আস্তে বলা যাবে না? আরেকটু আস্তে বলা যাবে না? আলহামদুলিল্লাহ। মানে সব জায়গায় এক, যদি বলা হয় আস্তে বলেন তাহলে জোরে বলা, যদি জোরে বলেন তাহলে আস্তে বলেন। আমাদের ভারতবর্ষই অবস্থা। তো আজ আমরা সুন্নি মুসলমান, আজ আমরা মিলাদে মুস্তাফা কায়েম করি, আজ আমরা জিকরে মুস্তাফা কায়েম করি, আজ আমরা জশ্নে জুলুস করে থাকি, আজ আমরা নবীর জন্য জান মাল কুরবান করে থাকি। কেন? অনেকে বলে এরা বেশি নবী নবী মহব্বত করে। এই মুমিন মুসলমান, যদি উঠতে আল্লাহ, বসতে আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, उठने में अल्लाह, बैठने में अल्लाह, ट्रेन में अल्लाह, बस में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो उनका ईमान कंप्लीट होगा। যদি সর্বদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, বসতে আল্লাহ, উঠতে আল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যদি বলে, তার ঈমান কমপ্লিট হবে? হবে না, যতক্ষণ না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলা হবে। তো মুমিন মুসলমান, আরে রাসূলকে মহব্বত করতে হবে। কেমন করে মহব্বত করতে হবে? আরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে হুকুমে মহব্বত করতে হবে, যেমন সিদ্দিক আকবর করেছে, যেমন ওসমান গনি করেছে, শেরে খোদা করেছে, হাসান ও হুসাইন করেছে, সাহাবী রাসূল করেছে, তাবে তাবেঈন করেছে, গৌস খাজা হামিদ ও মুস্তাফা করেছে। আর যারা যারা রাসূলকে মহব্বত করেছে তারাই কামিয়াব হয়ে গেছে। আরে মুসলমান, আরে কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, কাকে মহব্বত করতে হবে? রাসূলুল্লাহকে কেন মহব্বত করতে হবে? আরে ও রাসূলুল্লাহ, যার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা পাক কোরআনে বলে, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। তিনি বলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে রাসূলুল্লাহ? কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? ও রাসূলুল্লাহ, যার জন্য আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলে ওয়া, তিনি বলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ? যার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলা কোরআনে বলে ইয়াসিন, তিনি বলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ।
কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরে তিনার চর্চা আল্লাহ তাআলা বলেন লাকাদ মান্নাল্লাহু লিল মুমিনিনা ইয বাসা ফীহিম রাসূল, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, যার জন্য তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যে আসমানের দিকে তাকায়, চন্দ্রের দিকে ইশারা করে, তো এক ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যে সূর্যের দিকে ইশারা করে, তো পশ্চিম দিকে নতুন ভাবে সূর্যকে উদয়মান করে দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরে ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ জমিন দিয়ে যায়, জমিন দিয়ে যায় তো জমিন সালাম দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। জমিন দিয়ে যায় তো মেঘ এসে ছায়া করে দেয়, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ গাছ যাকে সিজদা করে, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যার খুশবু মিশকে আম্বরের থেকে খুশবুদার, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। যার পা সমস্ত পায়ের থেকে আফজাল, যার হাত সমস্ত হাতের থেকে আফজাল, যার কথা সমস্ত হাত কথার থেকে আফজাল, আরে যার চলা ফেরা কারোর মতো নাই, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, হুজুর সামিরে মিল্লাত। আরে কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরে আবু জেহেল এসে বলে হাতের মধ্যে কি, তো কামকারী যার ওসিলায় কথা বলে, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ মা হালিমার ঘরের মধ্যে যায়, ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার পরে, আরে মা হালিমার ঘরে নবী মুস্তাফা যাওয়ার পরে উঠের মধ্যে ঝুল চলে আসে, উঠের মধ্যে খাবার, উঠের মধ্যে দুধ চলে আসে, ভেড়াদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়, খাবারের ঘরের মধ্যে অভাব অনটন থাকে না, বরকতি বরকতি আসে, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। কে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যে একটা ছোট পেয়ালার মধ্যে একবার পানি পান করে দেয়, 70 জন সাহাবীরা খেয়ে নেয়, পানি শেষ হয় না। কে মুহাম্মদ বলেন হুজুর 12টা বছর হয়ে গেছে, আমার ছেলে হয়েছে, আমাকে মা বলে ডাকে না, আমাকে বাবা বলে ডাকে না, আমাকে মা বলে ডাকে না। আরে রাসূল আপনার সদকায় এসেছি, আপনার দরবারে এসেছি, কেন আমার ছেলে 12 বছর ধরে কথা বলে না? আপনি তো সব করনে वाला, আপনি করেন না। তো আমার রাসূল বলেন ছেলে তুমি আমার উপর কি আকীদা রাখো? তখন ছেলে বলে আপনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। আরে কে রাসূলুল্লাহ। আরে রাসূলুল্লাহকে যে মহব্বত করেছে, কেউ সিদ্দিকে আকবর হয়েছে, রাসূলকে মহব্বত করেছে, কেউ ফারুকে আযম হয়েছে, রাসূলকে মহব্বত করেছে, কেউ উসমান গনি হয়েছে, রাসূলকে মহব্বত করেছে, কেউ শেরে খোদা হযরতে আলী হয়েছে, ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তাকে মহব্বত করেছে, কেউ জাফর সাদিক হয়েছে, ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তাকে মহব্বত করেছে, তো পীরানে পীর আব্দুল কাদের জিলানী হয়েছে, ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে যে মহব্বত করেছে, হিন্দুস্তানের বাদশা খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি হয়েছে, ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করে নিয়েছে, তো আলাদা পাঞ্জাবি হয়েছে, ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করে নিয়েছে, তো মখদুম আশরাফ হয়েছে, ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে কেউ মহব্বত করেছে, তো চিশতি হয়ে গেছে, কেউ কাদি হয়ে গেছে, কেউ নকশবন্দি হয়েছে, আর কেউ ইমাদি হয়ে গেছে। ও মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে যে মহব্বত করেছে সেই আজমত ওয়ালা হয়েছে। আরে ও রাসূলকে মহব্বত কেন করব না? পहली सनसनी থেকে आखिरी किल तुझे बोले दिए थे, अरे जिसके लिए ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनिया चुना तुम्हारे लिए, हम आए भी यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठे भी वहाँ हमारे लिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अरे যিনি হলেন বেমিসাল, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, যার দ্বিতীয় কেউ নেই, তিনি হলেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। হে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ও রাসূলুল্লাহ যাকে ইশারা করে দেয় সাহাবী হয়ে যায়, আবার যার থেকে মুখটা ফিরিয়ে নেয় সে মারদুদ হয়ে যায়। আরে শুনেন, কারা রাসূলকে মহব্বত করে? সৈয়দপুর বাসী করা জবাব দিলে অসুবিধা নেই তো? একটা উদাহরণ নেন, কারা রাসূলকে মহব্বত করে? আজ আপনারা তাজদারে মদিনা কনফারেন্স করেছেন, বাসুমতি দরবার শরীফ থেকে আমাদের দাওয়াত করেছেন, মুস্তাফা রহিম সাহেব ছিলেন, এছাড়াও বহু উলামা একরাম এসেছেন, বক্তব্য করেছেন। তো নওজোয়ান কমিটি ভেবেছে যে হুজুর আসছে, আমরা স্পেশাল দেশি মুরগি, ভালো মুরগি খাবো। দেশি মুরগি, হ্যাঁ
हर वक्त यहाँ पोल्ट्री फार्म वाला खाते हैं। हुजूर लोग हुजूर आएंगे तो हम देशी मुर्गी खिलाएंगे। क्या मुर्गी? जोर से बोलिए। तो 2 मुर्गी हमारे मानिक बाबू खरीद के लेके आए, घर में रखे। और घर में रखने के बाद घरे रखार पड़े একটা মুরগি রাতে বেলা মারা গেছে। একটা মুরগি রাতে বেলা কি হয়েছে? তো আপনাদের এখানে ইমাম সাহেবের নাম কি? है क्या? स्टेज में है? स्टेज में से तो जे इसके नाम नाम बोल रहे हैं? शाहिद अली साहब। कोई भी मस्जिद, आपके इलाका के मस्जिद के इमाम का नाम क्या है? अब्दुल रहमान। तो आप जो है आपके इमाम साहब मौलाना अब्दुल रहमान साहब को बुलाए, मालिक साहब बुलाए, नौजवान कमेटी वाले बुलाए, हजरत 2 मुर्गी लाए हैं, एक जवाब कर दीजिए, জবাই করে দেন। তো এখন মুরগি নিয়ে আসা হয়েছে। তো যে মুরগিটা মরে গেছে সেই মুরগিটা ইমাম সাহেবকে দিচ্ছে। মালিক সাহেব কি করছে? যেটা মরে গেছে ইমাম সাহেব বলছে, আরে মস্কারা হচ্ছে, তোমরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলে এত বড় জলসা দিচ্ছ, এটা দেবে না, মরে গেছে, হারাম, খাওয়া যাবে না। মরা মুরগি খাওয়া যাবে নাকি? খাওয়া যাবে না, হারাম। আর ঠিক दूसरा जो जिंदा जो जीवित तो आज से मुर्गी दिए थे जो दवाई करते बिस्मिल्लाह अल्लाह को दवाई दो। अब मानिक जो है गुस्सा हो गया, हजरत इस मुर्गी को कौन मारा है और इस मुर्गी को कौन मारा है? बोले इमाम साहब इसको भी अल्लाह मारा है, इसको भी अल्लाह मारा है, এটা কেও আল্লাহ মেরেছে, এরও জান আল্লাহ কবজ করেছে, এরও জান আল্লাহ কবজ করেছে, এরও জান আল্লাহ নিয়েছে, এরও জান আল্লাহ নিয়েছে। তবে হুজুর তাহলে এটা হারাম এটা হালাল কেন? इमाम साहब चाह रहे यही तो अहले सुन्नत का अकीदा है। अरे डायरेक्ट चला गया अल्लाह के पास तो हराम हो गया। अरे सुन्नत मुस्तफा शरीयत मुस्तफा अमल करके गया तबे हलाल हो गया। ये सुन्नियों जो नबी को मोहब्बत करता है, जो नबी को मानता है, जो नबी के लिए कुर्बान होता है वो हलाल वाला है, और जो नबी से गुस्ताखी करता है वो हराम वाला है। जो नबी को मानते वो हलाल वाले हैं और जो नबी को ना मानते वो हराम वाले हैं। और एक मिसाल और तुरंत करवा अपने से सवाल की सब बात बोले सुनी। बाप के औलाद होते 2, एक को मोहब्बत करके हम पूछते हैं, बोलते हैं साहिबजादा, क्या कहते हैं? साहिबजादा। और एक औलाद होता उनको कहते क्या, इसका उल्टा क्या होता है? क्या बोलिए ना, आराम सब जानता आराम। तो कोई लड़का को पूछिएगा हजरत बाबू এটা কেন? বলছে এটার বাপ মা আছে, বিয়ে হয়েছে, বাপ মা আছে, তাই এটা साहिबजादा। এর बाप माँ ठीक नहीं था, এটা हरामजादा। और कोई मदरसा का बच्चा को पूछेगा, 9वीं पढ़ने वाला बच्चा छोटा छोटा, ये ऐसा क्यों बोला? हजरत निकाह मिन सुन्नती, निकाह किया, सुन्नत को माना, सुन्नत को মেনেছে তাই এটা সাহেবজাদা হয়েছে। আরে সুন্নতকে মারেনি তাই এটা হারামজাদা হয়েছে। তো মুসলমান যারা নবীকে মহব্বত করে, যারা নবীর জন্য পানা হয়ে যায় তারা সবাই সাহেবজাদা। আর যারা নবীকে মানে না, নবীর সুন্নতকে মানে না তারা হয় নবী মুসলমান। আপনি বলবেন 62টি গর্ভপাত থেকে ইন্ডিয়া থেকে এসে কোন হারামজাদা সাহেবজাদা বলছে? আরে বলেন দরকার আছে, তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে, আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আছেন এক সাহাবী রাসূল মজমা লেগে আছে, সাহাবী রাসূলরা মজমা লেগে আছে। এবার কি হয়েছে, একটা লোক আসে, ছেলে আসে, পরে ঈমান নিয়ে আসে। সে ছেলে এসে নবীর সামনে উল্টো পাল্টা অবস্থান করতে শুরু করে, উল্টো পাল্টা অবস্থান। তখন রাসূলকে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনার আমরা তো সবাই তারিফ করি, এ বিয়াদবি করছে, গুস্তাখি করছে, আপনি কিছু বলছেন না?
তখন ছেলেটাকে বলছে আরে এর বাপের ঠিক নেই। কি বলছে ধরে বলেন? এর বাপের ঠিক নাই, বাপের ঠিক নেই। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বারো শোনা ওই ছেলেটা যখন শুনলো সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়িতে চলে যায়, নিজের বাড়িতে যাওয়ার পর বলছে আমি ইসলামের ধর্মগুরু প্রফেট মুহাম্মদ এই কথা বলছে যে আমার বাপের ঠিক নেই, এটা কি সত্য? বলছে আরে মুহাম্মদ মিথ্যা কথা বলছে, তোমার কথা মিথ্যে, মুহাম্মদের কথা মিথ্যে। তখন ছেলেটা বলছে আরে আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে ছোট থেকে দেখছি কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না, কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না। এ আম্মি তুই সত্যিকারে বল আমার বাপকে। যখন তরোয়াল বার করে ভয় দেখাতে শুরু করে তখন বলে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বাপ এটা নয়, তোমার বাপ ওই রাখাল, কারণ তোমার আব্বার ওই ক্যাপাসিটি ছিল না যে তোমাকে দেবে, তোমাকে জন্ম দেবে, তাই জন্য আমার তোমার বাপকে চেঞ্জ করতে হয়েছে। তো মুসলমান जो जो नबी का गुस्ताखी करता है, जैसे नबीर गुस्ताखी करे तो समझ लेना उसका भी अब्बा का आता पता सही नहीं है। और कोई औलादे रसूल से अगर गुस्ताखी करे, अरे इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं अगर कोई औलादे रसूल से गुस्ताखी करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक हैजी एक ना हलाली नहीं बल्कि हरामी। बोलिए सुभान अल्लाह। एक हैजी होता है एक हरामी होता है। जिनका अम्मी अब्बा सही नहीं होता है वही रसूल और औलादे रसूल से गुस्ताखी करता है। और कोई झगड़ा कर दे रसूल के बारे में बोल दे तो समझिए समझ जाइए कि हमारे हजरत तो बोल दिए हैं, कौन वाला है वो? अरे मुसलमान हम है सुन्नी मुसलमान, अरे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के আমরা মহব্বত করি। আদমের তওবা যার ওসিলায় কবুল হয় তিনি হলেন মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ইউনুস নবীর মায়ের পেটে থেকে যখন নাজাত পায় তিনার ওসিলা হলো মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আগুন থেকে নাজাত পায় ওসিলা মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জর্দান কাটে না ওসিলা হলো মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ। আরে প্রত্যেকটা আম্বিয়ারে যদি বাঁচানে वाला হয় তার ওসিলা হলো मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मोहम्मद से मोहब्बत करना भी तो ईमान है। अरे अपनी अल्लाह अल्लाह করবে না যদি আপনি मोहब्बत না করেন ঈমান কমপ্লিট হবে? আল্লাহ তাআলা বলেন কুনতুম তুহিব্বুল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুল্লাহ। হে রাসূল আপনি বলে দেন সর্বপ্রথম সর্ব আগে যেন ও আমাকে मोहब्बत করে, যেন আমাকে मोहब्बत করে। ওসিলা हम वसीला मांगते हैं हमारे मुस्तफा का, हम वसीला मांगते हैं हमारे औलिया अल्लाह पीर और मुर्शिद का, है ना? तो वसीला को बोलते वसीला मांगना हराम है, शिर्क है। इसको भी आप सुन लीजिए, जब आग है तो सब सुन लीजिए, बाप से सही करते हैं। आपके अब्बा हमारे अब्बा कौन है? सबके अब्बा कौन है? जोर से बोलिए, आप लोग नहीं, पीछे वाला बोलिए, आवाज और जोर से। अरे किसी दूसरे का नहीं, अपने बाप का नाम लेना, जोर से बोलिए आवाज। सबके अब्बा, जब आपके अब्बा हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया की जिंदगी में आए, कोई कोई उलमा कहते हैं आदम को निकाला गया है, मगर अहले सुन्नत का अकीदा है आदम को भेजा गया है। तो निकालने और भेजने में फर्क क्या है? বের করার নিকালা আর ভেজনা পাঠানোর মধ্যে পার্থক্য কি? তো আহলে সুন্নাতুল জামাত বলে আরে বার ওকে করে দেওয়া হয় जब দ্বিতীয়বার আসার পারমিশন হয় না, আর भेजे उसे जाता है इसे दोबारा आने की इजाजत परमिशन होती है। अल्लाह तबारक तआला जन्नत में रखे आदम, आपके अब्बा हमारे अब्बा को आदम को रखे, और जन्नत में फैमिली प्लानिंग चलती नहीं है। तो आदम अगर जन्नत में आदम रहे और फैमिली प्लानिंग अगर ना चले तो जहन्नम तो खाली है। अल्लाह तबारक तआला वसीला है गंदम फलेर वसीलाते আমার আদমকে আপনার আব্বা আমার আব্বা সকলের আব্বাকে আদম আলাইহিস সালামকে পাঠান এই দুনিয়াবি জিন্দেগিতে, কারণ বাচ্চা মায়ের পেটে আসার আগে বাচ্চা থাকে বাপের पीछे। तो आदम की पुष्ट में
आदम की पुष्ट में नबी भी है, वली भी है, अली भी है, नबी मुस्तफा भी है। आदम की पुष्ट में आशिक भी है, फासिक भी है, जन्नती भी है, जहन्नमी है। तो मेरे खुदा फरमाते हैं आदम गंदुम के सदके में दुनिया में जाओ और फासिक को छोड़ के आशिके मुस्तफा को लेके जन्नत में आ जाओ। आदम दुनिया की आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया की जिंदगी चले আসলেন তো আদম আলাইহিসসালাম ভাবতে লাগলেন যে আমি হয়তো বড় ভুল করে ফেলেছি, বড় ভুল। তো আল্লাহ তাবারক তাআলা প্রিয় আদম আপনার আব্বা আমার আব্বা प्रिय आदम सबके बाप, आपके बाप, उनके बाप, सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जिंदगी लगाया 300 साल दुआ मांगी, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, एक महीना, 2 महीना नहीं, 309 साल, 309 বছর, 309 বছর যখন দোয়া হয় তখন আল্লাহ তাবারক তাআলা দোয়াকে কবুল করেন। কেন? আদম আলাইহিস সালাম দোয়া করেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কি মুহাম্মাদ সুবহানাল্লাহ, ইলাহি আমার তওবাকে, আমার গুনাহকে maaf করে দেন মুস্তাফার ওসিলাতে, সুবহানাল্লাহ। আমার দোয়াকে maaf করে দেন, আমার তওবাকে, আমার গুনাহকে maaf করে দেন কার ওসিলাতে? মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ ওসিলাতে। বলার উদ্দেশ্যে একটা কথা বলি, এটা মিসাল। बाप के होते हैं दो, एक होते लायक औलाद, एक होते नालायक औलाद। एक है लायक, लायक औलाद किसको कहते हैं और नालायक औलाद किसको कहते हैं? जैसे मैं सैयद समीरुल इस्लाम, अगर मैं सैयद समीरुल इस्लाम होकर पीर साहब के बेटे होके औलाद रसूल होके अगर हम शराब पी पी के चलता तो आप ही लोग कहते अरे ना बाप लायक, बाप के नालायक औलाद हो रहा है, कहते ना। और फिर मैं सैयद समीरुल इस्लाम जब दिन की खिदमत कर रहे हैं आप लोगों के पास, खिदमत करने के लिए आए हैं, तो आप लोग कहिएगा हाँ लायक बाप के लायक औलाद है। क्यों? जो बाप के सुन्नतों पे चलता है, যে বাপের সুন্নতের উপর চলে সে হয় লায়েক, আর যে না চলে সে হয় নালায়েক। তো মুসলমান বলার উদ্দেশ্য আদম আলাইহিস সালাম দোয়া করেন আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কি মুহাম্মদ, ইয়া ইলাহি আমার তওবাকে কবুল করে নাও মুস্তাফার ওসিলাতে। আল্লাহ তাবারক তাআলা সঙ্গে সঙ্গে দোয়াকে কবুল করেন আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ইয়া আদম কাইফা আরাফতা মুহাম্মদ, ইয়া আদম तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को, ইয়া আদম तूने कैसे पहचाना मोहम्मद को, তুমি কিভাবে চিনলে? তো আদম আলাইহিস সালাম বলেন আপনি যখন আমার মধ্যে রূহ দিলেন, আমাকে তৈরি করলেন, আমাকে তৈরি করার পর আমার মধ্যে আত্মা দিলেন, রূহ দিলেন, রূহ দেওয়ার পর আমি যখন আমার মাথাটা তুললাম, মাথা তোলার পর আমার চোখটা খুললাম, চোখটা খুললাম তো আমার নজর পড়লো জান্নাতের দরজায়। আর জান্নাতের দরজায় দেখলাম আপনার সাথে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর নাম আছে। तो मैंने समझ गया कि आपका महबूब होगा, ये आपका प्यारा होगा, इसीलिए तो जन्नत में आपके साथ नाम है। तो मैं वसीलाए मुस्तफा से दुआ की तो आपने दुआ को कबूल फरमाया। आज समीरुल इस्लाम को कहने दिया जाए दुआ में वसीला मांगना आपके और हम के आदम, आपके और हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब समीरुल इस्लाम कहता है जो आदम की सुन्नत पे चलता है यानी वसीला मुस्तफा पे चलता है, वसीला मांगता है, वो आदम के लायक औलाद है। जो वसीला को टुकड़ा दे वो नालायक औलाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरजादा समीरुल इस्लाम चिश्ती साहब। जो वसीला को टुकड़ा दे, टुकड़ा दे, तो वसीला माना शरीक। তাদেরকে বলতে চায় আরে তোরা আদমের নালায়েক সন্তান, তাই তো আমার আব্বার সুন্নতকে তোরা মানিস না। কমাই দিবে আয়োজন কি করছে আপনারা? আচ্ছা ঠিক আছে কলাই দিতেছি জান। মুমিন সম্মান আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
आप लोग इंशाअल्लाह जो भी मामला थे कमेटी वाला करेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे। हम लोग उतर रहा हूँ, हम लोग आप वो बात नहीं, इधर सुन लो, आराम से बैठिए। अब चलिए, अच्छा आदम अलैहिस्सलाम जन्नतेर दरजाয় কার নাম দেখলেন? বলেন। আরে পিছন থেকে যারা আছে তারা কি শুনতে পাচ্ছেন নাকি? হ্যাঁ, কার নাম জান্নাতের দরজায় ছিল? আরে আপনার নবী আমার নবী মুস্তাফার নাম ছিল, ভাই সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা এখানে যার বাড়ি হয় তার ঘর হয় না যার বাড়ি হয় তার নাম্বার প্লেট হয়? যার বাড়ির সামনে ধরে আমার বাড়িতে থরি কিষান বাবুর নাম লেখা থাকবে, আমার বাড়িতে থরি আর মানিক বাবুর নাম লেখা থাকবে, আর মানিক বাবুর বাড়িতে আমার নাম লেখা থাকবে। মানে जिसका मकान उसी का नाम, जिसका नाम उसी का मकान। हाँ तो सुनिए मुसलमान, चमक जाओ जन्नत की दरवाजे पे मेरे मुस्तफा का नाम है, गोया मेरे मुस्तफा का जन्नत है। हम इसी पर तो मेरे इमाम फरमाते हैं, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? अरे 72 फिरके दूर हो, हम रसूलुल्लाह और जन्नत रसूलुल्लाह। हम है अहले सुन्नत वाले, हम है मसलके इमाम अहमद रजा को मानने वाले। अरे हमारा दिल भी है बरेली, जान भी है बरेली और अकीदा भी है बरेली, क्योंकि जहाँ जहाँ बरेली है, जहाँ जहाँ आला हजरत है वहाँ वहाँ हक है। मगर आला हजरत को लेकर जो मार्केटिंग करता है वहाँ हक नहीं है। आज तो हर जगह नाम लेकर मार्केटिंग कर रहा है, यहाँ सिर्फ आला हजरत की दरबार नहीं, हर दरबार में मार्केटिंग चल रहा है। मगर जो मार्केटिंग करता है उससे हमारा रिश्ता नहीं है। हम हक वाले हैं, हक के साथ रहेंगे, चाहे कोई भी सिलसिला हो। अगर उसके अंदर भंडामी हो, अगर भंडो हो तो उसके साथ मोहब्बत करेंगे। अरे हम सबसे पहले देंगे उसके अंदर शरीयत मुस्तफा है या नहीं। अरे কারণ আমরা জানি, আরে সুন্নি কোনদিন ভণ্ড হতে পারে না, আর ভণ্ড কোনদিন সুন্নি হতে পারে না। अरे আমরা হলাম আহলে সুন্নাতুল জামাত वाले, अरे हमारा अकीदा है पुख्ता। अरे हम सबसे लड़ सकते हैं, सबकी गुस्ताखी मान सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा का गुस्ताखी नहीं मान सकते। মানতে পারবো না, জান চলে যাক, জান চলে যাক। এ মুসলমান, তুমি হতে বড় বড় মৌলানা, তুমি হতে বড় বড় মুফতি সাহেব, তুমি হতে বড় বড় আল্লামা, কিন্তু তোমার যদি আন্দরে, তোমার মধ্যে যদি সঞ্চানে মুস্তাফার আদনা পরিমাণ যদি বিস্তাখি করে থাকো, বিয়াদবি করে থাকো, তো শরীয়তের বাসী তোমার ইলমকে, তোমার শানকে পায়ের জুতোর ধুলো মনে করে না। আর তুমি হতে পারো মেথর, তুমি হতে পারো দর্জিদার, তুমি হতে পারো মূর্খ, আর তোমার দিলে যদি মুস্তাফার মোহাম্মত থাকে, মুস্তাফার ইশক থাকে, তো আমরা সৈয়দপুরবাসী তোমার জুতোকে মাথায় রাখবো। আরে নবীর সাথে কারো তুলনা নাই, কারণ নবী হলেন सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे वाला वाला, हमारा नबी। अरे ऊंचा से ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचा से ऊंचा हमारा नबी। अरे आज बोले গোলামে মুস্তাফা বলা যাবে না, বলে না? আল্লাহর গোলামি করো, আল্লাহ। আরে না না না, তোর জানা নেই, আমরা যদি বান্দা হই তো আল্লাহ, বান্দা হয় কার? আল্লাহ। আর আমরা গোলাম হই মুস্তাফার। আরে এরা জানে না মুস্তাফার গোলামিতে কি আছে। আরে মুস্তাফার গোলামিতে জান্নাত আছে, মুস্তাফার গোলামিতে কাফনও ময়লা হয় না। তাই জন্য তখন শায়ের বলেন, আরে জমিন मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, अरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।
আরে হিন্দুস্তানের সরজমিনে, কর্ণাটক ব্যাঙ্গালোরের সরজমিনে 200 বছর পুরনো এক মাজারকে সরিয়ে অন্য জায়গায় করা হয়, তো মাজার খোলা হয়, তো মাজার থেকে খুশবু বের হয় এবং কাফন পরিষ্কার চকচকে ঝকঝকে ছিল। পাকিস্তানের সরজমিনে কারাচির মধ্যে এক আল্লাহর ওলির মাজারকে খনন করা হয়, তো খনন করে দেখে কাফন সাদা ছিল, চকচকে ছিল, পরিষ্কার ছিল। এ সুন্নি মুসলমান, আমাদের আকীদা, যদি আমরা গোলামে মুস্তাফা হয়ে, যদি আশিকে মুস্তাফা হয়ে আমরা কবরে যাই, আমার মুস্তাফা কবরের মাটিকে বলে দেবে, আরে এটা আমার আশিক আছে, এটা আমার গোলাম আছে, এ ময়লা, এ মাটি, একে কষ্ট দিও না। তো মাটির হিম্মত নেই কষ্ট দেবে, কারণ আমরা যাকে মহব্বত করি শেরে খোদা হযরত আলী, তিনি হলেন আবু তুরাব, মাটির সরদার, মাটির আব্বা। अरे हमारा दिल भी है अली, जान भी है अली और पहचान भी अली, क्योंकि हम वली से मोहब्बत करते हैं। अरे हम क्यों ना मोहब्बत करें अबू बकर सिद्दीक से, हम क्यों ना मोहब्बत करें उस्मान गनी से, हम क्यों ना मोहब्बत करें उमर फारूक को। अरे उमर फारूक को फारूक आजम बनाने वाला मेरे मुस्तफा, और अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाने वाला मेरे मुस्तफा, अरे उस्मान को गनी बनाने वाला, सखावत बनाने वाला मेरे मुस्तफा। अरे मुस्तफा जिनको जिनको मोहब्बत करे उनके लिए हमारा जान कुर्बान है। गाय सिद्दीक हो, चाहे उस्मान हो, चाहे फारूक आजम हो, चाहे आपके हमारे शेरे खुदा हजरत अली हो। हजरत इनका नाम सिर्फ हजरत सिद्दीक बोले, उमर बोले, फारूक बोले, आप अली का नाम शेरे खुदा क्यों बोल रहे हैं? अरे बाप का नाम उधर से लिया जाता है। या अली, या अली, या अली, या अली। अरे जो जो अली को मोहब्बत करता है वही तो नबी को मोहब्बत करता है। अरे अहले सुन्नत वल जमात, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीबी, यानी आपके आपके हमारे सबके अम्मी, यानी उम्मुल मोमिन मां आयशा फरमाती है, अरे अल हक़्क़ु मअल अली, अल अली मअल हक़्क़, हक़ के साथ है अली, अली के साथ है हक़। अली माल कुरान, कुरान माल अली, अली के साथ कुरान, कुरान के साथ अली। अली कौन है? अली कौन है? अहले बैत है। सुभान अल्लाह, आज तो चीर है अहले बैत से। अरे कल भी था, आज भी था, क़यामत तक रहेगा अहले बैत से चीर। अरे इसीलिए तो मेरे इमाम जाफर कहते हैं, अरे तुम्हारी औकात क्या है, हमसे मोहब्बत करो। अरे हम जिसे चाहते वही तो हमसे मोहब्बत करता है। करबला की जमीन है, अब्बास कहते हैं लकीर खींच के, अरे तुम्हारी, अरे करबला की जमीन है, अब्बास लकीर के खींच के बोलते हैं, अरे तुम हरामजादे हो, हम हलालजादे हैं। मुसलमान जो जो अहले बैत को मोहब्बत करता है वो नबी को पहले मोहब्बत करता है। हम शिया नहीं और नासिबी नहीं, हमारा एक हाथ में हुसैनी दामन, एक हाथ में हसनी दामन, हम है हसनी हुसैनी सुन्नी मुसलमान, हसनी हुसैनी सुन्नी मुसलमान। ऐ मुसलमान, आज तो आप लोग डबल खुशी लेके बैठे हैं। एक तो ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है और दूसरी बात है गैरी शरीफ का चांद भी नजर आ गया। अरे हम तो आज एक आदमी कहता है कि गैरी शरीफ, एगारो शरीफ, 12 शरीफ मास की दरकार, की दरकार, की दरकार, की জন্য? আমি তাকে বললাম, ভাই 11 শরীফ কেন মানাবে? নিজের বাড়িতে যাও, নিজের বাড়িতে গিয়ে নিজের বিবিকে বলো ঘড়িটা যেন দেখাতে শেখায়, ঘড়ি যেন দেখাতে শেখায়। ভাই এটা কি আবার? ঘড়িটা দেখো না আগে ভালো করে, ঘড়ি দেখা শেখো। क्या सीखेगा? पहले है 11, उसके बाद है 12, उसके बाद है 1। यही तो अहले सुन्नत का अकीदा है। अरे 11वीं वाले पीर से मोहब्बत करो, वो पीर तुमको मिलाएंगे मुस्तफा से, और मुस्तफा को जो हो गया, मुस्तफा का जो हो गया वो मेरे खुदा का हो गया। तो बोलने का मकसद यही है, हम है गौस ख्वाजा, हम भी तो मुस्तफा को मोहब्बत करने वाले, वसीला मुस्तफा को मानने वाले हैं। अरे आज वसीला मानते तार है,
ये तार है और ये भी तार है, रस्सी जो है इसको भी तार कहते हैं। और इस तार में अगर आप कपड़ा सुखा दे, लुंगी सुखा दे, लुंगी যদি শুকানো দেয়া হয়, লুঙ্গি শুকাবে রোদ্দুরের মধ্যে তারের উপর বা দড়ির উপর যদি লুঙ্গি শুকাতে দেন, লুঙ্গি শুকাবে? রোদ্দুরে আপনি যদি দড়ি বাঁধেন, দড়ির মাথার উপর যদি লুঙ্গি শুকাতে দেন, লুঙ্গি শুকাবে কি শুকাবে না? হ্যাঁ জোরে বলেন না, শুকাবে। আচ্ছা আপনি বলবেন এইটাও তার, और आपने हाई वोल्टेज तार यानी जो पोस्टर में लिखा रहता है डेंजर, वो वाला तार में अगर लुंगी सुखाने दे सुखेगा? और अपना की लुंगी सुखाने दिया रहेगा, अपना की सुखी रहेगा। उठा उतारे एकदम कहते हैं ना, हम भी इंसान, वो भी इंसान। बोले ना हमारा वशु मिस्र हो, रसूल खुद पर हम भी कहते हैं रसूल इंसान है मगर हमारा तरह नहीं है। सुभान अल्लाह। अब ये तार उतार में फर्क क्या है? उसमें इलेक्ट्रिक है, मर जाने की खतरा है और इसका खतरा नहीं है, गाठ है। तो हम यही तो कहते हैं, यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अरे नबी पर, अरे नबीर উপর আল্লাহর ওহী বিদ্যুৎ শরীফ আসা যাওয়া করে, নবীর মধ্যে আসা যাওয়া করার কারণে নবী আমাদের মতো মানুষ নয়, নবী আমাদের মতো মানুষ নয়। এরা বলে হযরতে আমিনা, মা আমিনা, আব্দুল্লাহ এরা মুমিন নয়, বলে না? এরা জান্নাতে যাবে না, বলে না? আরে বলে, কারণটা কি? আল্লাহ তাআলা কোরআনে প্রথমে বলে দিলেন খতামাল্লাহু আলা কুলুবিহিম। আরে তোরা তো বলবি তোদের মধ্যেই তো আমি স্ট্যাম্পটা লাগিয়েছি, হ্যাঁ তোদের মধ্যেই তো মোহর লাগিয়েছি, তোরা ভালো কথা শুনবি কিন্তু বিশ্বাস অবকাশ কিচ্ছু করবি না, তার কারণ আমি মোহর লাগিয়েছি। अरे मुसलमान ये लोग कहते, ये लोग बोले अरे माँ आमीना के हमें माँ आमीना जन्नते जावे ना, माँ आमीना जन्नती नय, माँ आमीना काफिर। अरे हम ही बोलते जाए माँ आमीना जन्नती जन्नती जन्नती। बेशक बेशक। अब चलिए, अरे आदम का इज्जत, आदम को सेजदा কেন করা হয়েছিল? আদমকে সেজদা করা হয়েছিল, আদম সকলে ছিল, কিন্তু আদমের মধ্যে যখন নূরে মুস্তাফা আসে, নূরে মুস্তাফার সাদকাতে আদমকে সেজদা করতে দেওয়া হয়, আদমকে সেজদা করতে বলা হয়, ফেরেশতা সেজদা করে, যে সেজদা করে না সে শয়তান হয়ে যায়। আদমকে সেজদা করা হয়, আদমকে সেজদা করা হয় নূরে মুস্তাফার ওসিলাতে। আরে যার মধ্যে নূরে মুস্তাফা চলে যায় সে আজমত ওয়ালা হয়ে যায়। মুসা আলাইহিস সালামের মধ্যে নূরে মুস্তাফা ছিল, তো মুসা আলাইহিস সালামকে কষ্ট দেওয়া হয়নি। ইউসুফ আলাইহিস সালামের মধ্যে নূরে মুস্তাফা ছিল, তো ক্ষতি হয়। আরে